je to balok jak nugui tongkha to kam to balok jak ni gotna bokomon hono je samung to age December waise pajak tongmani tabu je gotna haise December waise samung pajak tongmani aboni pore apro yang duita siri kiri only duita siri chaita siri kiri ja enka aboni pore kini CM sir song visit khai borok asuk injakli angai তারপরে চারটা সিঁড়ি খাই দিই সেন্টেসে সামুং চেংখা এক্সটেন্ড খাইকা আবনি পরে এই ডিসেম্বর পাইমান পরে 2 মাস আই কোনা খানা এই কপি কোনা নে সামনে কোনাটা ডিসমেন্টলিং খাইন 2 মাস আই সময় না খা আবনি পরে এই জান ইলেকশন ফেব্রুয়ারি বস সামুং চেংখা আনা 6 মান্থ টাইম ফ্রেম রাখা 6 মান্থ টাইম ফ্রেম রেমানে বিসিংও wadi phaiga kesaro wadi phaya oi kisa lerkha abon tini 12 din extra ngi tongo but lerkha hanai henjaman karon ka agini siming bo samung lokjak je 2 বছর থেকে বই tangmani siming luk tongmani je paijang no to bui nugia a jinis no ang saramo songo je abo ler ya waisa paijang no waisa paimani pore teisa verification ni bagai phak khai se tini umsu jordoi sokoy engake ang to bo kok ruo je oman ni bising samung Pairina nai discussion omas ni bising obo ke busun ni estimate obo khaijak obo estimate khaijak 92 lakhs tini gui nai omo Pairina ni bagi to sing onek agen no sing try khai dongo khaibano omo puila ni je first phase ni samung kakai paititu jungma jorawo ono kaisa naithok te remodeling khaina ni bagi nai apro je khaimani no dismantling khaiti nai kaisa remodeling khaijaga kabuni bagi nai kaisa yang structure of bari rekha abuni bagi layer kha ka abuni bisingo je mani rok manna tongmani obong ke sini tirpramaya hataro order ma khayo ka abu bahaina sokainani time na khaone ka abuni bisingo ka সবাই বাই নাই বড় মোটামুটি তাবো তো রেডি নংবাই কেস মাनै তাই এক মাস বিসিङाव বড় ফুলস্ক্রিনও সামলাই মাथे পাই মাरनाय तामका सिनि जे कन्ट्राक्टर एजेंसी जे दंनाय मोबाइल जे वेल्डिं मिस्ट्री बড় 24 आवार्स तो मानसाक खाइयावै सामखलाय गोनांनाय कारण सिनि माजे मध्येरो इलेक्ट्रिसिटीनि प्रब्लेम दङ ओमफ्राय tei kaisa angka wati ni problem tongo wati progo angka current ni samung klaimanya accident rokano ngi mano pinai abu rogo samung stop dong abu ni bagi layer go angka omo amna doi khlaijangai samung buya doi khlaina angka onek somoyo welding rok miss ngi mano angka ulni bagi risk ngi mano abu ni bagi borgo kaham ke nainai khlaina ni bagi saja kai sunai koni tongo haipano welding mystery belai tai bo Pairina nangi dongo abo seng contractor no agency no bare no seng sai dongo tai bo welder rok bari ridi mystery rok bari ridi agi atas seng tik time pai manglas nei ke special je bo sabu paigani yang bo klaimano ek songe abon bagai kaham ke try ke mo pai manai ke tai kaisa ke actually bono 6 months time irmani ek mas left sini thangka aboni bagi no sunu bono tabu teibo pressure rima tongo dati Pairina ni bagi tau ke busbo fu panya je to 6 mas pai thangka contractor tabu tai kaisa bo tabu samar ke bo ek mas bisingo anyhow kaham ke Pairina nai dasang bina bono nasingai tongnai jodi no pai manya ka to sang officially tam klaiman abu sang mat tabu sejora koi bosor kenapa je senam jamu এক বছর লেকা কাসুকি aku amahai karon waisa paijagla একটা টার্গেট নাই পাইকিটো জরাও ডিসমেন্টলিং খাইবেন পাইছে omai ke leiting omoka ki sakarok nokong to jangai ki sakarok nokong ruwa bera jane ma system da stainless steel ni framing mai nai tai railing bebak no paimani poreng tomo kaisa naithok ke nukjak nai tabuk je kurung karangi jongmaro omro bebang remove ngai kaisa mana borok unisu rok naijang sumani abo haino Kwcharkha painai bini obo ketai ek mas ke panya hingwana masa kam to tabama to time rekai ek mas bo jodi kuri ke ek mas nai epan upai mano haipano jodi kono karone
रमदि नेचारेल कालामिटि बा अন্য কোনো কিছু জামেলা তো পাইমি এখন নাই খাইপানো যত মানসাক जों 1 मास बिसिङाव पाइदिनि बनो जों दिनै पगल थाबा जों गाबोनो बनो नाय दंनाय जों डेलि नो जों बनो नाय दङ बरफनो टाइम टु टाइम काम खायना नां गाबोनो जों गाइड खायना हामबाय जोंनि टप थुमनाय रखम नर जतन साइमने नर तो मिया निजी प्रेजेंट दंनाय न जे महाराज आरो मिया चिनि जे जों जे खायसे अट' बागलाय थानाय हाय टम बागलाय थानाय आरो महाराज स्पेशल नर नखना जेता आरो 2022 जेता जों आरो फ्लाइओभार जेता थांजाक दंमानि आबो ताबो इनकमप्लीट अबन बागै महाराज मिया आरो मिथिगोन हानि बुमु कोई डाइरेक्ट साइड का आबनो नायदि एक सवाय कि नै सामाने परन इनि आं आनी ओ जे खुमलुं एरिया नि चिनि जे अरनि एग्जीक्यूटिव बाय चिफ इंजिनियर बाय समस्त अफिसार हम पिक्चर और विजिट ताई और जे सामुं तांग तंगना कन्ट्रेक्टर गरनो बनि चिफ टक सलायका बने बागै जों साइमन का अब बनो बिसते खानाका जे अब के काइखा पहिलानि जे एस्टिमेट पायै ताइ काइसे एस्टिमेट खालाय तांतुमन नै बरस फेबो पब्लिक जों तो जिकुनु साइमिया बर पाइकि तांका तामखे तांका जेमे से कथाय चिनि क जों आरो 2 बছর जाबत चिन ताबो फ्लाइओभार पाया आबो बुफुर पाइरनाय अबनो चिनि डाइरेक्ट क्वेश्चन कबनो जों नर बुफुर पाइरनाय नर अफिसार कन्ट्राक्टर नर बुफुर पाइरनाय आबो जों सेमे जों जेसन पाइर नै जों जे साब लाइमोन परे बर बसिका ताइ मास कैसा बसका मासा पाइरना तारमाने तिनि बसे तिनि 12 तारिख बसका 30 तारिख नि बर पाइरना आइ ककरखा अबन बागै जों जुदि पाइरिया हंका आफर नरक जा खाइने तां खाइदेनि सब जों आफर तामु खलाइमान अफिसार हम बचा जों आफर नायनाय बनि बागै आबो सिमिया ताइ अर काइसा चिनि टम बाय ताइ अटोनि किसा प्रब्लेम लाई तनमेन बनो कुनु सिन्डिकेट गरै अबन बागै जों बाजार कमिटि बै आसुला गै सिन्डिकेट और जों काइसा टम किसा सिन्डिकेट खेलिनाय और जे साइट चिनि जे वाल जकम वाल रखला जों आमनो सबाय रुय चिनि एडिसि कन्ट्रिपख बनो हयतने जों परमिशन नवै सबाय रुय जों काइसा टम आबाद त बाथा गै तनन कारण बुनि गाना गिनि मामं बिसले तंलायनि टम र अटो फन टम फन अमा हैनि बागै असुबिदा बेलाय तमन बागै बाजार कमिटि टम कमिटि अटो कमिटि बरक बै सालायनो जों बागै सिद्धान्त नाय एडिसि गभर्नमेन्ट जों बाजार बनि बागै जों अरने एडिसि गभर्नमेन्ट हाबे चिनि जे डब्ल्यू ब्रान्च दं बनो हयतो दायित्व जा बरन बुकर सबिना अबनो बनो कयदिन छ और अलरेडी सेंक्शनिंग जा आपन नायने अलरेडी जोंनो कयदिन सबिनाय सबाय जों कम्पानि खायसे सिन्डिकेट कम्पानि खायसे सिन्डिकेट खालाय जों अबनो जों ताबो नायमने तामो नायनेगरा गरल जेतो दायित्व जा ओ सामुनो जों महाराज कक मनो फुलफिल खालायनानै हायके महाराज कक नारनान बगैनो दिनाव जों आ पुल तो जे सनामनानै 6 मास तैसे बादि माने एक्सटेन्ड बाय खायमान आबो तो पाइसि थांगा नैसा पाइसि थां अलरेडी 6 मास पाइसि थांगा जों खोनाका थिं जों खोनाका 6 मास बारि माने दिनै जरा जों कन्ट्राक्टरनि बिसिंति खोनाका 12 दिन लायखा ओंखाय कसारा बर ता फोन को जों काइसे बर प्रब्लेम फोन तो वातै तांगै मिया कारेन्ट मते फ्लाइ मिया वातैन ति गोबां कारेन्ट अब डिस्टार्ब ओंखाय जाय 12 दिन पार नाबलो जों एक्सेप्ट खालामना तामखे बुसकां मास नि बिसोर मा पाइरनाय अब आबन बारे कक लागा जों कक राखन मास लागा नरक पाइरे ओंखाय जों आबर बगै मा नायनाय जों जुदि बुसकां मास पादा पाइ जों हमना नायनाय बरनो साका नंनि लेबार सटका लेबार गोबां ना दिताबो तो वातै होनाय
tin problem gari karam thik mate man tong ga o sal ka ham joran da pai ne bar mo chama bi sam laga chama ne je nang mani ro officer ko kok sale ne chama te tin